maliwanag tong akin. Saan nahuling nila dito? Dito pa kayo. Electric fan. Ayan, nakuha niya anak. Daddy. Go, go, Nate! Nice! Foul. Sino? Ha? Naibaba na niya yung bola kanina eh. Madilim? Nice! Go! Shoot! Ay! Foul! Ang laki nung pinapabantayan sa kanya. Go! Shoot! Kuha! Ay! Oh! Hala, foul na. Parang mananakit yung katawan ng anak ko dito ha. Ang laki nung binabantayan. 13 na, iba talaga pag 13. Oo. Kuha, kuha. Oy! Oy! Travel, travel. Pwesto na eh! Pwesto! Ay! Naku, nasundot pa. Shoot! Nice! Pwesto! Wala, na-injured na. Sakit. Pahinga muna, huwag ipersa. Bisa mo! Kaya nga. Mahirap pag nasasaktan. Bantay! Hay, ay! Oy, travel na! Baba na! Shoot! Woo! Bantayan mo, sige! Ayun, walang tawag na. Ah! Wala, kuha! Oh, white ball! Go, go! Takbo, shoot! Ay, isa pa! Ay!
Saktan na siya. Go, Miggy, go! Huwag ka ma-foul! Taas kamay, Nate! Wala, ay! Stop! Palit ulit, palit. Wala. Labas mo na yung jersey mo. Baka malulog na yun. Oo, yun 6. Lamang sila, di ba? Ano yung kalaban, di? Taas kamay! May gigil eh. Tangin ma-foul ka. Minsan kasi tumatama yung player sa tiyan niya, na-out eh. Oh, 3 seconds Ayan. violation. baba na! Three seconds. Ano ba yan? Ang dami. Puro 3 seconds na tayo ah. Kakulay din nito nila. Oo. Tapos dalawa rin silang dilapas. Shoot! Ay! Galing tumagal. Ay! Out! 9 violation. Ah, nasoblahan. Oras mula na 6 Galing minutes yung and umagang. 34 Oo. seconds. Magaling nga yung maliit na yan eh. Ala, puro nai-spray ng mga bata, hindi kayo nag-warm up. Uy, dalawa kayo? Dalawa? Kuha! 10 seconds to shoot. Oh! Kinabahan pa kasi. Ay! Lock. Parang anak din ni Aldwin eh. Oo, hinas. Foul number 14, Gutierrez. First personal foul. Go, go! Shoot! Ay, sayang. Isa pa. Shoot! Ah. Shoot! Ay, isa pa. Ano ba yan? Ah! Kuha! Bola! Ay, okay na, okay na. Nakakatakot pag nadidisgrasya. Pag namagya si Mickey mo ba yun? Huwag lang mataba makabantay sa kanya. Go, go! Hindi kasi niya pinasa eh. Wala, wala! Bola! Pasa ulit! Pasa boy! Sabi na maagawan eh. Inopen! Pasa! Ay, foul! Foul! Foul number 13, Tito. First personal foul. Time out.
Ah, nag-time out pa. Change na eh. Paano yan? Magugutong ka yan. Go! Shoot! Tarag isa yan. Isa pa! 10 seconds to shoot. Number 2. Number 10. Number 10. Parehas hindi makashoot yun eh. Number 6. Naku, namang na sila ng apat. Baba, baba, Nate! Shoot! Wala. Kitang-kita. Out. Set ball. Wala oh! Shoot naman! Ano ba yan? Ayaw talaga. Eh, Abang! wala pa yung mga kapit nyo? Wala pa? Baba, baba! Number 1 nagmamali. Nagmamali. Hinati ka bola. Wala eh. Wala. Ay! Sa violation. Mandatory substitution. Nakalimutan. Kanina pa dapat eh. 3 minutes na eh. Change back po tayo. Change Ah, back. sige, 3 minutes sila. Ha? Change back po Magsasabi tayo. kada 5 minutes. Video mo yun. Yan pala video mo yan. 5 minutes na ipapasok ko na yung dalawang 5 minutes. May si Aliki oh. Very. Dapat ang kakamping siya. White ball. Ay, one ball. Oh, like blue. Di ba rin kailangan nyo? Shoot! Ay! 3 seconds. 3 seconds violation. Sayang naman. Hey, tingitan mo rin. Eh, bantayan mo! Yan! Goal! Ay! Oh, nice. Labas. Oh. Dikitan mo. Dinidikitan ka eh. Shoot! Go, go, go! Pwesto! Number 8, Andres. Travel. Parimenda. 15 seconds to shoot. Shoot! Walang rebound. Dapat Jose Cruz, pinasa. Pinasa ulit. Jose Cruz para kay Jay Cruz. daming meron na. Shoot! Please! Ako! Jump ball. Hey, An, tingitan mo rin. Lakot na jump ball. Line violation. Akin.
Javier. Screen! 15 seconds to shoot. Oh, bigay ko ayos kuya! Substitution. Shoot! Ay, nako. Oh. Shoot! Ay, ang malas niya. Hindi maganda yung laro niya. Ay! White. White ball. Oras po natin 4 minutes. And 15 Baba, baba! seconds to shoot. Kuha, Nate! Shoot! Ayaw talaga ma-shoot. Isa pa! Shoot! Puta, ragis na yan. Ayaw talaga. Go! Javier Alexander. Takbo! Dadalawa sila doon. Oh, no? Wow! Yun! Counted! Javier. Galing ilalo yan. Grabe talaga siya. Foul number 13. Nice! Timeout. Right. Ay, Black time team. Foul number 11, Buenaventura. Third personal foul. Naku. Go, Basa! Beragais pinasaranya dia. Shoot! Ay, sayang. Baba! Naku, foul pa. Kitang-kita. Foul number 11, Hindi may bawal lagi. Buenaventura. May bawal Third lagi. personal foul. Warning for graduate. Bawal ka lang, Choji. Ano bawal mo? Pastil. Naku. Wala na. Ay, naku, nahawakan na eh. Basket count para kay Burgos. Ang daming coach dito sa ano eh, sa block eh. Daming meron eh. 15 seconds to shoot. Go, Nate! Shoot! Puta, ragis na yan. Kainis! Ayaw talaga ma-shoot. Shoot! Ayaw talaga. Antes na napagbigyan. Shoot! Traveling. Traveling violation. Wala. Wala naman practice kasi. Number 2 sa press. Wala. Go, go, go! Nice! Go, go, go! Baka ma-technical kayo. Papasok tatlo. Score po natin 16-19. Nakita mo ka
Kahapon yun na technical. Lamang ng tatlo ang black team. Bumaril siya eh. Uy, huwag kang papatechnical, Miggy ah. Huwag kang sasenyas-senyas. Offensive Ha? foul. Gusto mo ikaw masuntok ko? Number 14. Number 1 na player, nasa threat. Shoot! Wala pa rin talaga. Tayo, nagigil na si Nick. Di, batayan mo! 10 seconds to shoot. Score po natin 25. 16, lamang pa rin ang black ball. Shoot! Nice! Number 8. Ay! Bantay! Ay! Ano ba yan? Go! Go! Ang layo! Oh, kuha! Foul! Ah, ano ba yun? Traveling. Traveling na naman. Kung pinasa na kasi yun eh. Baba! Open. Wala. Kuha. Number 2. Makakahulog na yan. Goal! Javier. Basket good. Nako. Papa sa 4. Kaya yan. Kaya. Kaya. Hindi. Wala. Kaya niya yan. Number 11 out. Oo. Number 16. Number 3 out. Nako. Same ball. Hindi pa kasi marunong sa gulangan ko si Nick. Sige. Ay, sige. Buo na. Ay, nako. Side ball. Abutin ko. Shoot! Substitution. Number 1 in. Number 10 out. Abang, Nate! Huwag kang lumayo! Lumapit ka. Ay! Mahangin mo na nasa tigla. Nakabulan ang pangadali. Pinasa kanino? Kay number 11. Number 11. Wala pa rin. Kuha! Ano? Foul. Foul number 2. Bacolo. Third personal foul. May laro pa si James sila may laro si James. Shoot! Lalaro din. Sapa! Five seconds. Nakagaw pa. Wala, shoot yan. To my step. Jay Cruz.
Bakit? Jacobo. 15 seconds to shoot. Good! Nako, Sander. Oh. The last ball. Substitution. Number 12 in. Number 3 out. Dapat ano na, pinasok na yung si 11. 3 seconds violation. Oras po natin 3 minutes and 40 seconds. Ha? Last quarter na. Kaya nga, last quarter na. Uy, maliliit, di ba? Javier. Didiskarte. Yan. Kasi, dapat pinasa na. Score po natin. Oras, oh. Score po natin 27-21. Lamang ng 6 ang Team Black. Wala. Number 14, Gutierrez. Wala na. Hindi na kaya yan. Seconds to shoot. Nasundutan niya dia, Javier, inagis din number 5, number 5. Nawan number 12, number 12.